औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, in the previous lecture we have discussed about biopiracy. We have seen what is biopiracy. Now today we will take up biopatents. This patent, a patent is an exclusive right. Is an exclusive right granted by a government to an inventor or organization of a biological material securing to him for a specific period of time for manufacturing, exploiting, using and selling a product or an invention. A biopatent, it is actually an exclusive right granted by a government to an inventor or an organization of a biological material securing to him for a specific period of time for manufacturing, exploiting, using and selling a product. And what we can say in short, it is a license. It is a license given to a person, granted to a person by the government or an organization and this license is given to him for a specific period of time for manufacturing, exploiting, using and selling a product. Yani أکِس اِنسانَس یا أکِس آرگنایزیشنہِ چھِ اکھ گورمنٹ دِوان اکھ لایسن اکھ ایکسکلوٗزِو رایٹ اکھ أمِس گرانٹ کران کُنہِ خاص ٹایمہٕ خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز بناونہٕ خٲطرٕ یہِ استعمال کرنہٕ خٲطرٕ اَتھ مُختٔلِف چینج کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یہِ کٕننہٕ خٲطرٕ یُس یہِ لایسن چھِ یِوان دِنہٕ یُس یہِ أمِس ایکسکلوٗزِو رایٹ چھِ یِوان دِنہٕ اَتھ چھِ أسۍ وَنان بایو پیٹنٹ. کیٛاہ چھِ وَنان؟ بایو پیٹنٹ. تہٕ جنرلی یُس یہِ پیٹنٹ چھُ یہِ ہسا چھِ یِوان دِنہٕ از گرانٹِڈ. یہِ ہسا چھِ یِوان دِنہٕ از گرانٹِڈ فار مینی تھِنٛگس. فار ایگزامپل نمبر فٔسٹ فار انوینشن for an invention or a product. یعنی کانٛہہ چیٖز اِنوینٹ کرُن ایجاد کرُن یا کانٛہہ پروڈکٹ بناوُن یعنی مینوفیکچر کرُن. an invention or manufacture of a product. Number second, an improvement or modification in an earlier invention. یعنی کانٛہہ آلریڈی چھِ کانٛہہ اِنوینشن گٔمٕژ کانٛہہ چیٖز چھُ آمُت بناونہٕ اَتھ کانٛہہ اِمپروٗمٮ۪نٹ کرنہٕ خٲطرٕ یا ماڈِفِکیشن کرنہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان یہِ بایو پیٹنٹ یہِ رایٹ دِنہٕ یہِ ایکسکلوٗزِو رایٹ یہِ لایسن دِنہٕ. یا د پروسیس آف جنریٹنگ اے پروڈکٹ یعنی سُہ طریٖقہٕ پروسیٖجر فراہم کرُن کانٛہہ پروڈکٹ بناونہٕ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان یہِ لایسن دِنہٕ اَمہِ خٲطرٕ تہِ بایو پیٹنٹ یِوان دِنہٕ. نمبر 4 یا کنسیپٹ آف ڈِزاین. اگر کُنہِ ڈِزاینُک کانٛہہ چیٖز کُنہِ خاص ڈِزاینُک بناونہٕ خٲطرٕ کانٛہہ کنسیپٹ دی تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ بایو پیٹنٹ یِوان دِنہٕ. یعنی شاٹس منٛز وَنو أسۍ بایو پیٹنٹ ہسا چھِ اکھ آفِشل رایٹ
यह हसा अख ऑफिशियल राइट granted by a government to an inventor or establishment या organization for biological inventions and entities युस हसा biological invention खतर यवान दिन तो बाकियों एंटिटीओ खतर यानी ऑफिशियल राइट युस इन्वेंटरस दिवान या ऑर्गेनाइजेशन दिवान या एस्टेब्लिशमेंटस दिवान बायोलॉजिकल इन्वेंशनों खतर या बाकियों चीज़ों खतर मगर दपा यम हसा बायो पेटेंट्स they have been granted somewhat indiscriminately अस हसा वुचा यम हसा आमत indiscriminately दिन तमिक मतलब क्या गो by the developed countries यानी यम developed countries यम वनकस दुनियास पे राज करा यहुंद दुनियास पे चला यानी USA USSR यूरोपियन कंट्रीज यम हसा दिवान बायो पेटेंट समवट indiscriminately क्या फॉर एग्जाम्पल अस हसा दिवान बायो पेटेंट्स or patents have been granted for producing all the transgenic plants of Brassica family to a person or an organization यानी अक्सै ऑर्गेनाइजेशन आमुद दिन राइट to produce all the transgenic plants of family Brassicaceae यानी तम सारी member whether they are growing in Asia, America, Africa or in Australia or in other parts of the world, in other continents of the world, for producing the transgenic plants of all these members of Brassica family, it has been given to only one organization. Bakiyan chhan yeh hak ki tum hekan transgenic plants produce karit. Am sait kya go dapa yim hasa ith ko patents am hasa generally unacceptable. They are generally unacceptable. Kyaz हम क्या कम हम हसा फाइनेंशियली पावरफुल कंट्रीज हम दह खो ज्यादा अमीर गा तो यम गरीब हम दह खो ज्यादा गरीब क्या यह ज्यादा यमन डेवलप्ड कंट्रीन हंदन यमन ऑर्गेनाइजेशन दिन नतीज ना तम ज्यादा दह खो ज्यादा अमीर बना तो यम गरीब दह खो ज्यादा गरीब हम दह खो ज्यादा गरीब गा तो क्या वुचा तो अम खतर हसा वारिया अपोजिशन हसा वनकस दुनियास में चला अत खिलाफ यम हसा फार्मर्स या इंडिजीनियस पीपल्स या सोशल ग्रुपस हम हसा अत पेटेंटस खिलाफ ज़बरदस्त लड़ा क्या अगर हसा मिसाल के तौर पर यम हसा रिसोर्सेस बायो रिसोर्सेस हम सान डेवलपिंग कंट्रियन मन ज़्यादा इथे कन हसा ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटिंग टू देयर यूटिलिटी यह असे नश मगर यम हसा डेवलप्ड कंट्रीज हम हसा अमे चीज़ निवान अमे प्लांट्स निवान अहंद प्रोडक्ट्स निवान और प्रोडक्ट्स सोजान मेडिसनस तो बाकी फूड आइटम्स हम हसा वारिया द्रगन कीमतन पे वापस करा यानी तम चीज़ यम असली सनी which are natents which are the resources of our countries यम हसा हम हसा निवान तो पत हसा मेडिसनस पे तैयार करा पे वाकन वारिया द्रगन कीमतन पे वापस कना अम सख मोनोपोली क्रिएट गसा इकोनॉमिक मोनोपोली नतीज नेरा यम हसा डेवलप्ड कंट्रीज हम ज़्यादा खो दह खो ज़्यादा डेवलप गसा यम रिच ऑर्गेनाइजम ज़्यादा खो रिच गसा मगर यम गरीब दह खो पथई गसा क्या अमन राइट दिन कह इसलिए अत खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ तुलन तो यम डेवलपिंग कंट्रीजन मन मुख्तलिफ पीपल या सोशल ग्रुपस अगेंस्ट दिस पेटेंट्स this is all about the bio patents. Thank you for today. Assalamu alaikum.